semangat wes ki aku ini. Kalau sakit hati lagi nih. क्या कहना Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah, Masya Allah. Jamil. Siapa kali lagi enggak? Ya? Saya. Masya Allah, Masya Allah. Ahsan zayyana masyaallah. Barakallahu fiik. Ahsan zayyana masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Masih dia abi. Masih dia abi. Masya Allah. حرك القلوب أنت تولت القلوب القرآن نور القرآن الله تعالى Kali siapa? Kali biasa. Ya, alhamdulillah.
وطيب ما شاء الله. الله يفتح عليك. Ikut dong, itu kelihatan. Pasal